अस्सलामुअलैकुम एआई एरा इस्लामिक इब्राहिमिक विज़डम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब इस्लामी फ़िक़्ह की बुनियाद की रोशनी में एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। ये किताब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर खिलाफत पर है और हम देखेंगे कि उस दौर में तौसी का नज़रिया क्या था। और हाँ, शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा, जब भी हम तारीख की बड़ी बड़ी सल्तनतों का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले ज़हन में क्या आता है? जाहिर है, ताकत, दौलत और इलाकों पर कब्जे की कहानियां, है ना? यही तो वो रवायती नज़रिया है जो हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन क्या तौसीअ की कोई और वजह भी हो सकती है? बिल्कुल, यही ख्याल कि सल्तनतें तो बस अपनी शानो शौकत के लिए फैलती हैं और बादशाह अपनी दौलत बढ़ाने के लिए, ये बात तारीख में बहुत आम रही है। और यही वो बुनियादी सोच है जिसे आज हम एक बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। किताब कहती है कि ये सब साम्राज्यत या इंपीरियलिज्म नहीं था, बल्कि ये एक आईनी जिम्मेदारी थी। सोचें ज़रा, ये एक बहुत बड़ा दावा है ना? तो आइए देखते हैं कि इसकी बुनियाद आखिर है क्या। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या ये कोई मंसूबाबंद हमला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इसकी शुरुआत एक दावत से हुई, इंसाफ के लिए एक पुकार के जवाब में। यहाँ पहला और सबसे बुनियादी उसूल सामने आता है। फौजी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए जायज़ थी। ये एक रद्दे अमल था, कोई पहल नहीं थी। मतलब रियासत की सरहदें तब तक नहीं हिलती थीं जब तक कहीं से जुल्म के खिलाफ मदद की आवाज़ ना आए। इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल हमें इराक और शाम में नज़र आती है। वहाँ फ़ौजें इसलिए नहीं भेजी गईं कि सल्तनत को बढ़ाना था, नहीं, बल्कि इसलिए कि वहाँ के मज़लूम कबायली सरदारों ने खुद आकर मदद मांगी थी, तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की थी। तो मकसद फ़तह नहीं, बल्कि हिफाजत था। ये उसूल सुनकर हैरत होती है कि ये कितना जदीद लगता है ना? आज की दुनिया में हम इसे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदाखलत कहते हैं। ये वही ख्याल है कि आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो मजलूम लोगों की हिफाजत के लिए आगे आए। अच्छा, तो जब कोई इलाका इस्लामी रियासत के तहफ़्फ़ुज़ में आ जाता था, तो फिर क्या होता था? वहाँ हुकूमत कैसे चलाई जाती थी? यहाँ ताकत का इस्तेमाल नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही गहरे और अहम उसूल अपनाए गए। सबसे पहला और सबसे अहम उसूल था ईमान के बारे में, और वो ये था कि किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मज़हब की तब्दीली के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता था। नज़रिया ये था कि ईमान दिल का मामला है और इसकी कदर तभी है जब ये फ़ैसला पूरी आज़ादी के साथ किया जाए। और ये कोई मामूली मशवरा नहीं था, ये कमांडरों और गवर्नरों को दिया गया एक सख्त हुक्म था कि लोगों को इंसाफ और अच्छे अखलाक से दावत दो, तलवार के जोर पर नहीं। फिर आता है हुक्मरानी का दूसरा बड़ा उसूल, और वो ये था कि अगर किसी जगह पर पहले से कोई अच्छा और इंसाफ पर मबनी निज़ाम चल रहा है तो उसे ख़त्म मत करो, उसे छेड़ो मत। मकसद था कि मौजूदा ढांचे का एहतराम किया जाए और उसे इंसाफ के उसूलों के मुताबिक मज़ीद बेहतर बनाया जाए। तो देखें, यहाँ दो तरह की आज़ादियों की बात हो रही है। एक तरफ है ज़ाती आज़ादी, यानी अपने अक़ीदे को चुनने की आज़ादी, और दूसरी तरफ है माशरती खुदमुख्तारी, यानी अपनी मकामी हुकूमत को बरकरार रखने की आज़ादी। ये दोनों उसूल मिलकर एक बहुत ही ज़बरदस्त और मुस्तहकम मॉडल बनाते हैं। और फिर जब हम गौर करते हैं तो पता चलता है कि ये कदीम असूल आज के जदीद नज़रियात से कितनी गहरी मुमासलत रखते हैं। मजहबी आज़ादी और डिसेंट्रलाइजेशन, यानी इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली, ये आज की जदीद जमहूरियतों की बुनियाद समझे जाते हैं। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि जंग के दौरान क्या होता था? जब फ़ौजें मैदान में होती थीं तो क्या वहाँ भी कोई अखलाकी ज़ाब्ते थे? जी हाँ, और ख़ास तौर पर आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो बहुत ही सख्त कवानीन थे। असूल बिल्कुल साफ और वाज़ेह था। आम शहरी कभी भी दुश्मन नहीं होते। जंग सिर्फ लड़ने वाली फ़ौजों के बीच है। अब सोचें, उस ज़माने के लिए ये कितनी इनकलाबी सोच थी, जब जंगों में सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोग ही उठाते थे। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, कमांडरों को बाकायदा अमली अहकामात दिए गए थे। किसानों को कुछ मत कहना, उनकी फसलों को तबाह मत करना, किसी के घर को आग मत लगाना।
صاف لفظوں میں عام شہری ہر حال میں محفوظ رہنے چاہیے۔ آج اگر ہم جنیوا کنونشنز یا جنگ کے جدید بین الاقوامی قوانین پر نظر ڈالیں تو ان کی بنیاد میں یہی اصول نظر آتے ہیں: عام شہریوں کا تحفظ، ان کے املاک کا احترام۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان قدیم اصولوں نے ہی جدید انسانی ہمدردی کے قوانین کی بنیاد رکھی۔ تو جب ہم ان سارے نکات کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک مکمل بلو پرنٹ، ایک خاکہ ابھرتا ہے کہ ایک اخلاقی اور منصفانہ حکومت کیسی ہونی چاہیے۔ اس خاکے کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلا، ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونا۔ دوسرا، عقیدے کی آزادی کی ضمانت دینا۔ تیسرا، مقامی حکومت کا احترام کرنا۔ اور چوتھا، تمام شہریوں کی حفاظت یقینی بنانا۔ یہ صرف توسیع کے اصول نہیں تھے، بلکہ یہ ایک ایسا فریم ورک تھا جس کا مقصد دنیا میں انصاف اور امن قائم کرنا تھا۔ تو آخر میں ایک سوال ہمارے سامنے آتا ہے، کیا یہ 1400 سال پرانے اخلاقی اصول آج کی اس پیچیدہ دنیا میں ہماری عالمی ذمہ داریوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اس موضوع پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ جب ہم تاریخی فتوحات کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں پہلی تصویر کیا بنتی ہے؟ عام طور پر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بالکل، سلطنت، لوٹ مار اور طاقت کا بے دریغ استعمال، یہی وہ تصویر ہے جو تاریخ کی کتابوں میں ہمیں اکثر نظر آتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر فتح کی کہانی ایسی ہی تھی؟ آج کا ہمارا تجزیہ اسی عام تصور کو چیلنج کرے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ذرائع ایک بالکل مختلف اور بڑا منظم طریقہ کار پیش کرتے ہیں، خاص طور پر جب بات ریاست کی توسیع کے دوران حکمرانی کی ہو۔ اس منفرد نقطۂ نظر کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 بنیادی اصولوں یا یوں کہہ لیں کہ ستونوں میں تقسیم کریں گے۔ ہر ستون کو ایک خاص مثال سے سمجھیں گے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ یہ اصول عملی طور پر کیسے کام کرتے تھے۔ تو پہلا ستون ہے اقتدار کی قانونی منتقلی۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ سامنے آتی ہے کہ فتح شدہ علاقوں پر فوراً قبضہ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ وہاں عارضی منتظمین مقرر کیے جاتے تھے تاکہ استحکام کو یقینی بنایا جا سکے اور کسی قسم کی افراتفری نہ پھیلے۔ اس کا بنیادی سبق یہ تھا کہ اقتدار کی منتقلی قانونی، منظم اور پرامن ہونی چاہیے۔ اور یہ تاریخی عمل آج کے سیاسی علوم میں بھی اپنی جھلک دکھاتا ہے۔ آج ہم عبوری حکومتوں اور آئینی عارضی اتھارٹی کے جو تصورات دیکھتے ہیں، ان کی جڑیں کہیں نہ کہیں اسی اصول میں مل سکتی ہیں۔ اچھا، جس طرح اقتدار کی منتقلی قانون کے دائرے میں تھی، اسی طرح فوجیوں کے طرز عمل کے لیے بھی بڑے سخت اصول تھے، اور یہ ہے ہمارا دوسرا ستون۔ یہاں ایک ناقابل یقین حد تک سخت اصول تھا۔ فوجیوں کو کسی بھی نجی املاک کو چھونے سے سختی سے منع کیا گیا تھا جب تک کہ کوئی قانونی جواز موجود نہ ہو۔ مطلب اگر ایک سپاہی بھی لوٹ مار کرتا تو اسے سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اصل نقطہ یہ تھا کہ فتح کو نظم و ضبط پر حاوی ہونے کی اجازت بالکل نہیں تھی۔ یہ اصول کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ جدید بین الاقوامی قوانین کی بنیاد ہیں جو جنگ کے دوران لوٹ مار کے خلاف بنائے گئے ہیں، اور یہ آج کی فوجی اخلاقیات کا ایک بہت اہم حصہ ہیں۔ فوج کے نظم و ضبط سے آگے بڑھ کر اب ذرا دیکھتے ہیں مقامی آبادی کے حقوق کو، جو کہ ہمارا تیسرا ستون ہے۔ اس نظام کے تحت جو غیر مسلم باشندے تھے، جیسے کہ عیسائی اور یہودی، ان کو مکمل تحفظ، اپنی عبادت کی آزادی اور عدالتی حقوق کی ضمانت دی گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ تمام باشندے برابر کے شہری ہیں، چاہے ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ یہ تاریخی پالیسی دراصل اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ایک ابتدائی ماڈل فراہم کرتی ہے، جو آج بھی پھیلتی ہوئی ریاستوں اور متنوع معاشروں میں ایک اہم عالمی بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ اور اب ہمارا چوتھا اور آخری ستون، سفارتکاری اور فوجی کارروائی کا آپس میں تعلق۔ کمانڈروں کو بہت واضح حکم تھا کہ وہ پہلے مذاکرات کریں اور جنگ کا راستہ صرف اور صرف تب اختیار کریں جب انصاف کا تقاضا ہو۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فوجی طاقت کو پہلا نہیں بلکہ آخری حربہ سمجھا جاتا تھا۔ سفارتکاری اور فوج کو مل کر کام کرنا تھا، ایک دوسرے کے مقابل نہیں۔ یہ اصول آج کی جدید اسٹریٹجک سوچ سے بہت ملتا جلتا ہے، جہاں سول ملٹری کوآرڈینیشن اور تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ تو ان 4 ستونوں کو دیکھنے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ان سب کو جوڑ کر اس کے پیچھے کی بڑی تصویر اور حتمی مقصد کو سمجھا جائے۔
یہ صرف الگ الگ اصول نہیں تھے بلکہ ایک بہت بڑے فلسفے کا حصہ تھے۔ تو جب ہم ان تمام اصولوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں، اخلاقی جواز، زبردستی سے گریز، شہریوں کا تحفظ، قانونی منتقلی اور طاقت سے پہلے سفارتکاری، تو ایک مکمل اور واضح خاکہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ سلطنت سازی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک منصفانہ عالمی نظام کی تعمیر تھی۔ مقصد صرف زمین پر قبضہ کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا نظام قائم کرنا تھا جو انصاف، حقوق اور استحکام کی بنیاد پر کھڑا ہو۔ اور یہی بات ہمیں اس تجزیے کے حتمی اور شاید سب سے طاقتور نتیجے پر لاتی ہے۔ دنیا فاتحین کو ان کی فتوحات کے لیے یاد رکھتی ہے۔ اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگوں کو نہیں بلکہ ناانصافی کو فتح کرنے کے لیے یاد رکھتا ہے۔ یہ پیغام اس پورے نقطہ نظر کا بہترین خلاصہ ہے۔ اور ہم اس تجزیے کو اسی سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں، کیا ہوتا اگر تاریخ میں یہ ایک اصول ہوتا، کوئی استثناء نہیں؟ اگر حکمرانی کا یہ اخلاقی ڈھانچہ عالمی معیار ہوتا تو آج ہماری دنیا کیسی ہوتی؟